No magampo ta Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong kaayo ug sa among pagpadayon Ginoo sa pagtuon sa imong pulong. May tungod Ginoo sa mga bunga sa Espiritu Santo. Salamat Ginoo nga ikaw ang magatudlo kanamo sa tanang kamatuoran. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Ikaw mong tugyanan sa tanan, balang Espiritu, ikaw magatudlo kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. No, so atong miagi nagisgot kita sa gugma. Oh? Nga ang gugma mo gini siya ang kumbaga the chief nga pinaka labaw nga bunga sa Espiritu Santo. Kung atog yung sabton usar gid ni kabunga, pero makita naton isa ang kaning siyam kabunga. Dili nato mabulag. No nga sama bitaw sa kanang sa usa ka punuan, isa ra man gid kabunga. Wa mo gikitag sa isa ka punuan duha ka buk yung bunga. No? Kung ang sa ikatulo, kalinaw pa siya, kalinaw. Pag human sa kalinaw, aya din ang pailog. Pag human sa pailog, diri din ta sa pagka mapuanguron. No? Larong kayo, no? Mapuanguron. Unsa ra may term lain na pagka maluluyon. Unsa ba? Dagan, no? So, dagan kayo, kuan. Sige, dito na ta sa slide king. Number, kato na din ta sa unsan-san way puangon. No? So dali na ta sa ikalima nga bunga mao ang diyan down po kay. Kamaayo. Ano na matinagutan? Sige, last na kana. Kaayo, pagkamaayo, no? So, kaning pagka mapuanguron, di ba? Ang digibutang dito, mapuanguron din aya din ang kaayo. Sa English ba, kindness, sunod na is goodness. Kung atong tanawon sa Biblia, gibalibal ka ng interchangeable rin asa. No, kumbaga pareho-pareho lang ang iyang but pasabot. Kung maayo ka, kung mapuanguron ka, di ba sa katunglan natong gibasa, mapuanguron ka, no? Buotan, magna na ba? Pero atong sayran nga kaning duha ka bunga, interchangeable rin sila. Pero ang kalainan mao kini. Ang kindness dahil ng goodness, ang kindness mo na ang miguwa na gikan kanimo. Makita na sa imong binuhatan. Kanang mapuanguron, maayo ka. Sa ato panigawas na nasa sa imo. Pero ang goodness mo na ikaw. Mo na imong kinaiya. Buutan. Taong gigamit diyan nga word is buutan. No? So, ang bunga sa Espiritu Santo, love, joy, peace, patience. Then, ikalima din mo ni siya ang kaayo. Dahil ikaw naman na muna siya ang pagkabuutan na to. So, kung ato na siyang kanon, sabton, murag, mabali-bali ra, interchangeable rin sila. Pero unsa ang kalainan mo to? Ang pagkabuutan mo na ikaw, ang imong pagkaayo, muna ang resulta mo gawas gikan sa imong pagkabuutan. No? So, iskutan na to. Kindness, no? No, kita nagpuyo sa usa kalibutan nga desperado alang sa kaayo. Ngayon naman, grabe na ang kadaot. Kung makakita bitaw ka sa kalibutan karon, di ba? Social media lang daan, grabe ang bashing. Kung kuan bitaw gagamay lang nga imong kuan dito post, or gamay lang nga outside mga kuan dia, dagan na din kay dili maayo mga comments, no? Bashing. Dili lang kay ano, pati sa kana bitawng komunidad na to, kung asa ta kan, di ba? Puno og kanang negatibo nga mga na dili pangunana kundi negatibo nga mga bulaton. Mga panlihi ka, naunsa naman yung kalibutan. No? So nagkinahanglan ang atong kalibutan og kanang kaayo. No? So gikinahanglan kani nga kaayo makita ni sa mga anak sa Dios. Amen? Ngano man, kaya nga itong Diyos maayo man. So, gideklara na ito nga nangalagad ta sa Diyos, nangalagad ta sa Ginoo, no, makita na sa atong mga buluhatan. O dili lang diha, gipakita sa Ginoo ang iya ang pagkamaayo o yang gugma nga rika nato. Atong basahon, Titus chapter 3 verses 4 to 5. Apan niabot ang panahon nga gipakita sa Dios
nga atong manluluwas ang iyang kaayo o gugma kanato. Gipakita sa Dios iyang kaayo o iyang gugma nga ri kanato. No? Giluwas niya kita dili tungod sa atong maayong binuhatan. Amen? Wala ta giluwas sa Ginoo. Amen si Blair. Oh. Wala kita giluwas sa Ginoo gikan sa atong mga maayong binuhatan. No? Kundili tungod sa iyang kaluoy kanato. Inana siya ang kaayo sa Dios. Nagsumikad tungod kay naa siya'y dakong kaluoy nga ri kanato. Diluwas kita niya sa atong mga sala. Bisan pa wala tay gibuhat. Iyatang giluwas kay tungod sa iyang kaayo ug gugma nga ri kanato. O gibuhat niya kini pinaagi sa Espiritu Santo nga naghugas kanato og naghatag kanato bag-ong kinabuhi. Now kana lang daan makaingon ta nga maayo ang Dios. Amen. No? Muntahan na to ba? Unsa may naagod nato gud? Aron kanta kanang inana ang pagtagad sa Ginoo nga ri kanato. Muna bitaw sa salmista siya nagaingon nga, no? Mingon diya ang salmista, what is in a man that you are mindful of him? Unsa may naa sa tao Ginoo nga naa kay dakong pagtagad kaniya? Naa ba? Wala. Wala gid. Diba? The thoughts of man in his heart is all evil. Maman gid. No, apan grabe ang gugma sa Ginoo. Grabe gipakita niya ang kaayo nga ri kanato. Gabisan pa man no sa atong kahimtang iya gipakita iyang kaayo ang iya ang gugma nga ri kanato. Inana kamaayong Ginoo. No? Inana sa kamaayo sa atong mga kinabuhi. No? So kung ang Dios nahimo nga maayo kanato, no? Sa susamang paagi ipakita pod nato ang kaayo ngadto sa uban. Amen. No? Ipakita sad ni nato nga kaayo, ang kaayo nga atong nasinitian sa Ginoo, na experience nato sa Ginoo yang kaayo, no? Iato pong ipasinati ngadto sa uban. Pakita nato. So ang matag usa ka anak sa Dios, matag sumusunod ni Kristo, ang matag katawhan sa Dios, nga na espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi, makita gyud ang mga maayo nga mga binuhatan. Ipakita nato. No, dagay example sa Biblia pero pili lang tag pipila. Pinakauna isang katong maayo nga Samarianhon. No. Nay usa ka Samarianhon. No. Nay usa ka tawo dito nga naglakaw siya dito sa dalan og dito sa dalan gitulis. Gitulis siya. Gikuha tanan niyang makaptangan kaya ako pag ganina ko di ko hubog gid sa tanan. No? Gikulating ba gikulata nga ang murag ano ba? Kamatyunon na siya tungod sa grabe nga pagkulatan niya. Nasa dito gibilin na siya left for dead dito sa dalan. Gibiyaan na siya dito nga bala mamatay na siya diha. Himalatyo na siya dito, gibilin siya dito. Gi-hold up siya dito, gitulis siya dito, gikulata, gikuha ang tanan niyang mga gamit. Wala na inabilin niya, gikulata nga hantod hapit na siya mamatay o gibilin na siya dito. O kung sa'yo nasunod na itabo, nainagi nga usa ka pari, labang pari. Pagkakita niya dito, uy, marag lingaw na yun. Pikas dalan. Lahos. Nakita niya. Apan, lahos lang siya. Ito mo na siya. Di ko ang hilabot ay kasi maapil pa ko. Madamay pa noong kuan. No? Unsa pa lang na, no? So, daplin ba? Basin ko ano ba? Kanang bitang gingan bitaw nila nga. Basin kanang sabwat ra na, di pag muduol ko, adakpan din ko, apil ko. Oo, wala. Lahos dito. Sunod, na usa ka magtutudlo sa balaod. Mura gyapon yung ibot pagkakita niya, uy, sa to. Alingaw ra gyapon, pikas dalan siya ni Agi. May gani atong higayunan milabay kani nga Samarianhon. Pagkakita niya ang usa ka tawo didto nga himalat yun, hubok pag yun, no, tungod kay gikulata sa didto, unsa yung gibuhat? Iyang giduol, iyang kumbaga gi-first aid niya. No, gi-first aid niya. No, iyang gitambalan, pagkahuman niya na, iyang kaning gipasakay sa iyang gipasan gito niya kay wala gud himalat yun gud. Ipasakay niya o agto sa pinakaduol nga kanang
dito tambalanan pa gyud. Wa pa may ospital sa una. No? Wa pa may ospital pagabot dito sa kanang kumbaga barangay baka pagabot niya dito na ay balay pahulayan. Yang gibilin dito, yang giatiman, giignan din ni ang caretaker dito nga balay. No? Atimanan ni siya. Kung unsay mong kinahanglan nun, unsay mong magasto, no, idapat niya kay ako ra kang bayran sa utanan nimo nga gasto. Dito dahil nangutana sa Ginoong Hesus, kinsa man ang nahimo nga silingan ni ini nga tawo. Utang-utana, kinsa man gid mong silingan Ginoo? No, ano ba? Love your neighbor mong gusto. Kinsa man ang mong silingan? Munang gihatag dahil ninubay sa Ginoo. Tanan nga nagkinahanglan, mukha na ang imuhang silingan. No? Tanan nga nagkinahanglan. So, ang silingan nimo dili lang tapas yung balay. Si Joy, dili lang silang junior, silang kuling, o silang Joel ang iyang silingan. Kung dili, tanan nga nagkinahanglan. Sasama ka nato. Tanan nga atong nakita nga nagkinahanglan, muna atong silingan. Ug muna atong pakitaan sa maayo, kaayo nga atong nabatunan diya sa Ginoo. Amen? Muna ba makita sa atong mga binuhatan ang atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Kay nasinatian nato ang kaayo sa Ginoo, ipasinati pud nato sa uban. So mo ni sa mga ang atong kaayo, kanang kaayo nga atong nasinatian diya sa Ginoo, atong ipaabot ngadto sa uban. Muni sa ang kaayo, mamunga ni sa atong mga kinabuhi. Sa diyang nagsunod ta diya sa Ginoo, sa diyang mutubo ta sa gugma, sa diyang mutubo ta sa kalipay, mutubo ta sa kalinaw, mutubo ta sa kanang pagpailob, no mutubo sa taniini nga buluhaton. Sa pagbuhat ug maayo. Pagkamaayo. Mutubo ta diha, no? Kay mo kana ang tingwa sa Ginoo nga ri kanato. No? Sunod. Si Jesus ug ngadto kang Zakeo. Lucas kapitulo 19 bersikulo 1 bersikulo 10. Usahay sayo natamo ko buhat og maayo sa mga tao nga maayo sad. Di ba? Sayo naman ang pagbuhat og maayo sa tao nga maayo. Katong sa Samarianhon, nakita niya nga usa ka tawo nga gikulata didto, ug di niya kaila. Wa siya kanang kuan ba? Giwa niya igsapayan kung kanang Israelian ba to o dili basta kay nakita nga na nanginalagtabang ipakita niya kaayo sa Ginoo. No? Apan na mga panahon nga ang Ginoo wala lang nagtawag og buhat og maayo sa tanang maayo kanato. Gani gisugot niya nga higugmaon ang atong kaaway. Iampo ang tanang kanang nagpahimaraot nga ri kanato. No? Ug mo nga itabo sa panahon ni Jesus ug ni Zakeo. Si Zakeo ilado nga tax collector. Ang tax collector ato nga tayong grabe ang kapungot sa mga tao. Mugod ni tikuha sa imong buwis. Nya usahay patungan pa niya. Inanaan ka ng connotation ba sa taxpayer? Dautan nga tao. Apan unsay gibuhat ni Ginoong Hesus. Kay si Zakeo putot man ni siya. No? So gusto niya makita si Jesus. Di man siya kita kay daghang tao, mubo man siya, masiyon sa niya kinto, di niya makita si Ginoong Hesus. So, nalito siya dito sa unahan, kung asa mo agi si Ginoong Hesus, nisaka siya sa punuan sa Sikamora. Og dito dahil nagtanaw sa kang Ginoo, gusto niya makita. Og atong higayon na, gitawag, Zakeo, kanaog diha. Kay dito ko manihapon sa inyong balay. Wala may problema, di ba? Kung manihapon ta sa balay sa laing tao. No, ay problema. Pero ang tao dito, ang mga tao nagpalibot ni Jesus. Mingon pa gani, naunsa man ni si Jesus. Nga dito man siya makikaon sa balay ni Zakeo nga kawatan man na. Ay lang tawag mo kay kawatan, kay tax collector. Dautan man na siya. Apanon siya gibuhat ni Ginoong Hesus, gipakita ni Ginoong Hesus ang iyang kaayo. Kay si Zakeo, wala siya maayo nga nadungog sa tanang taong nakapalibot niya. Tax collector kay siya. No? Samang ka, oy. Sama naman, lamuna na. Wala na ba? Tanan siguro yung madunggan, dili maayo ang nadunggan ni Zakeo sa tanang taong nakapalibot kaniya. Bisan pa man nagkapuyo siya, maayo haruhay yung pagpamuyo. Bisan pa man nagkaon siya sa saktong oras, unsa yung gusto kaunon, makaon niya. Pero wala siya nakatilaw og kaayo nga maayo nga pulong, maayo nga pagtagad gikan sa taong nakapalibot kaniya. Apan si Ginoong Hesus nagpakita kaniyang kaayo.
Unsay nitabok ang Zaqueo. So dala niya sa panimalay si Zaqueo dala niya sa panimalay niya ang si Jesus dito na nga unsay tungod sa nabati nga kaayo ni Zaqueo unsay ang giingon. Ginoong Jesus, ang katunga sa ang akong kabtangan akong ihatag sa mga kabus. Gisugo ba siyang Ginoong Jesus? Wala. Pero tungod kay nabati niya ang kaayo ni Ginoong Jesus kaniya nga usa ka makasasala, usa ka kumbaga nang wala gyud ba? Miingon siya, katunga sa akong kabtangan ihatag nako sa mga kabus. O kung naaman ko'y nalimbungan Ginoo, akong ibalik kanila ang akong nalimbong sa ikaupat pagid nga pilo. Inana ang naitabok kang Zaqueo. Sa ato pa, sa atong mga maayo nga binuhatan, dili lang sa mga maayo kanato, bisan pa sa dili maayo kanato, unsay may tabo kung atong ipabati nila nila ang kaayo, na ay kabag-uhan sila ang mga kasing-kasing. No? Makausab. Nakay kuan baka nabakay kauban sa trabahoan nga dili gid sa maayo pagtagad nimo. Pero kung tagaron nimo sa maayo, ipakita nimong kaayo nga kaniya. Tanawon ba nato dili ba siya mausab? Amen. Usahay lisod. Magbuhat ka kanang pinabitaw mag-decide bitaw ka nga, Lord, gusto na ako pakita kaayo ang kaning akong kaila, akong kuan nga kauban nga di gid magpagtagad nako. Iya jud kong kuanon makanang itong supo-supuhon jud ko niya, then iya jud kong kanang ano ba? Sulayan nimo daw, musulay nakasulay na mataana. Nang kapoy naman ni inani nga kahimtang. Gusto ko nga mauli na mi. So imong buhaton magbuhat kag likang. Then pag una nimo likang, nanasad ka, lamo na sa mo ay. Naba, di ka na may lagi day ako na kay naghiwag na. Namo? Kanangin bitaw nila pag binato ka ng bato, batuhin mo nang bato ra gyapon day. Di ba batuhin mo nang tinapay? Pero gusto mo gyapon sa garapon day. Ilana ba? Pero unsay nitabo sa dihang ang usa ka tawo nga dili na himong maayo kanimo, pakitaan nimo sa kaayo sa Dios. No, ngadto dia kaniya. Tan-awon ba nato dili ba siya mousab? No? Wala gyapon no. Bukol ra gyapon. Lisod kayo. Apan gani munang gitawag sa bunga sa Espiritu Santo kay dili nato mabuhat sa atong kaugalingon lamang. Pag sulay ni buhat niya na ako nang amiguhon ba kay di gid ni maayo kapoy kini maglikay-likay ta. Dai pagtaga din mo, kaway-kaway lang ka. Dai mo jami dayon. Kuy, ilan. Sao naman eh. Sige lang tagaay ko Ginoo og dugang pangapailog. Oh, ana, di ba? Bunga biya to. Tagay ko Ginoo og dugang gugma para kaniya. No? Din ka mutubo sa maayo. Wala naon bitaw nimo ang sugo sa Ginoo is kon bitaw murag kontra sa unsa ang gusto sa tungod. Kontra gyud. Ang panuingan kita og Ginoo, salamat sa kusog. Salamat sa gugma. Salamat Ginoo sa pailog. Mo man ang gibuhat ni Ginoong Hesus. No? Sa liyang gilansang niya digso sa krus, dignan siya luwas sa iyong kagalingon. Kanaog dala. Pwede ba niya mabuhat? Pwede. Paano siya yung giingon? Amahan, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Kaayo. No, kaayo. Ato ipakita diya sa Ginoo. Sa atong mga kanang nakapalibot ka nato, ang kaayo nga atong nabatunan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang atong kaayo, no, muna siya ang salamin, refleksyon sa gugma sa Ginoo. Amen? Refleksyon ni siya sa gugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Nabay ko next verse dati. Wala diyan sa refleksyon makita nila. Dili man ni siya normal good. Nga kaayo nga gusto ipakita sa Ginoo. Kay kung may gugma lang ta magpakita tag kaayo sa taong maayo kanato, dili sayo na. Tanang tao makabuhat niya na. Bisan pa ang wala nakaila sa Ginoo makabuhat niya na. Apan kadto lang nakasinati sa gugma sa Ginoo ang makabuhat og maayo bisan pa sa mga tao nga dili maayo kanila. Kay ang kaayo mo ni siya ang salamin sa gugma sa Ginoo. Amen. Atong buhaton. Ikaunom nga bunga.
Akin, balikon ako, pwede rin siya mabali-bali ang gentleness, ang goodness, o ang kindness. No? Ang pagkabuutan. No? Kung buutan ta, makabuhat og maayong butang. Amen? Ang pagkabuutan, muna siya ang karakter nga naa ang Diyos. Diba? God is good. Buutan, maayong Ginoo. So, muna yung kinaiya. Ang kindness, muna yung mugawas nga rin ka nato. So, ang pagkamaayo, ang pagkabuutan, muna siya ang aktibo nga nagtinguha sa pagbuhat sa maayo ngadto sa uban. No, aktibo, you are, nangita ka, kada adlaw, no, ang imong kasing-kasing, unsa man akong maayong mabuhat karon sa uban. Muna siya ang ginabuhat ni Jesus. Sa matag adlaw siya nagalakaw, unsa man iyang maayong buhat. Nakita sa dito, og usa ka masakiton siya gibuhat, iyang giayo. Nakikita sa dito og buta, iyang giayo. Nakita niya mga katawhan, no, kay gutom na, ipauli na ang tato nila. Iyon si Jesus, pakanon na to sila. Kaya naman, naaman ang gugma ni Jesus. Ano siya, kung ato na siyang ipauli, mingaw ra ba nga dapit? Kung ato na sila ipauli, no, basin makuyapan ni sila dito sa dalan, kay layo kani nga dapit. Pakanon na to sila. So, sige, buhat ni Jesus, naghimo sa og milagro. No? Kaayo. Nagbuhat siya kaayo, maayo ngadto sa uban. No? Goodness, actively seeking. Kaya naman, sa Salmo 23, versikulo 6, sige yung dira, nakasiguro gayud ako, nga ang imong kaayo, o ang imong gugma, kanako, magapadayon sa tibuok kong kinabuhi. Ganahan ko sa English version, kayo niya dito, surely, sigurado gisa, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sa ato pa, ang kanabitong kaayo sa Ginoo o ang iyang kaluoy nga rin kanato, gasunod-sunod kanato. Amen? Dili lang kay, okay, magulat na ko dali, kung muduol ka na ako, makasinati ka sa akong kaayo, makasinati ka sa akong kaluoy. Wala. Unsay gibuhat sa Ginoo, ang iyang kaluoy o ang iyang kaayo, nagsunod-sunod ka nato sa tibok natong kinabuhi. Munang mayon ng salmista, surely, goodness and mercy shall follow me. Tanus all the days of my life. Sa dihang wala pa ta nangalagad sa Ginoo, gisunod-sunod na ta sa kaluoy o sa gugma sa Ginoo. Amen. Muna bitaw niabot ta karon, niabot ang punto nga nangalagad ta sa Ginoo, kay sa sinugdanan pa lamang sa atong kinabuhi, gigukod-gukod na ta sa kaayo o sa kaluoy sa Ginoo. Amen. No, inana ka ang kuan ba ang kaayo sa Ginoo. Ang iyang pagkabuutan nga ri kanato. No nga iya atang gigukod-gukod sa iyang gugma sa iyang kaluoy. So sa susamang paagi, no, magbuhat putag kaayo gadto sa uban. No, magbalik-balik rin niya goodness and mercy. Dayon, goodness and kindness. Bali-bali rin siya. No? So, sa itong buhaton, Proverbs chapter 3, 27 to 28. Siya gingon sa pulong sa Ginoo. Tabangi ang angayan. Tabangan. No? Tabangi ang angayang tabangan. Kutob sa imong mahimo. No? No, gitagaan tag kapasidad sa Ginoo. So tabangi kung kinsa tong angayan nga sa tabang sa kapasidad nga gihatag sa Ginoo kanimo. Amen. Muna giyon sa pulong sa Ginoo. Ayaw pa og mai ang pagtabang sa imong isig katawo kun mahimo ang pagtabang kaniya karon. Nami tay panahon like I don't know kung naka-experience ba niya ni. Naagi dun ta gid kay matabang naon ta gid kay matabang. Pero napakay pagkuan ba? Magduwa-duwa. No. Sige lang. Sulayan na ugma pero naagog ka ato gayon na. Pero kana ba kanang naapa pagduwa, napay kon saan kanini ano ba? Patriling ba? Patriling. Di wala lagi basin ugma balik lang ugma. Ni God bless man dayon. No? Kay numdum ko nakoy Kayla. Di na tayo mag-mention ng name. Pero pag madunggan niya, makabalugin ni siya ni. No. Nanginanglan siya. So, naagto siya ang amiga. No, agto siya siyang amiga.
Pag niya siyang amiga, gignan niya siya nga, muna mo yung pahinanglanon, gignan siya nga, wala man, uy. Pero naagod. Kay, kan ba, marag, yung ginawa nato, mura ako na may pernitisal yan ani Mrs. Oy. Di ba? So, ana din siya, ay, mention ng ngalan. So, pag siya, uli, so, kahit pa lagi. Pero pipila ka, kuan, higayon, niduol nga to kaniya, kuan ba? Pasaylo ako, sister ha, kay katubi tong nagkuan ka, nagid di ako ato, pero ako lang gikuan ba kay, ay na nag-mention. Ay na mention. So, ano ba? So, ato yung kayo na, ang iyang negosyo, wag kayo'y, halin. Dito na siya na kayo ba, magipainom-nom sa Ginoo, kay mauni. So, nidoon siya, balik siya, kay isang pasaylo ako sa sister ha, kay nagid ko ato, pero langgit ka na kukuan ba, kay na-chay rason, ano ba? So, ano ba nga, kung naaganit tayo katakos na mutabang ka. Oh. Di manghangol. Oh. Kung natay katakos na mutabang. Kay kitang tanan bitaw, di ba? Niagi taog ka na bitawng kawadon. Muni akong kami sa mo bitaw ni Cookie. No? Ay, mabensyon. Dili day si kuan dito kinsa to. Mo giniya, pag naay manghangyo kaniya, dili gid sa kana bitawng di isa ka balibad. Ang hantod nga naa siya kay nakasulay na ta nga nihangyo mangulam nga balibaran. Lalain siya. Amen. No? Kasi natin tatanan. Kami bitaw sa una, kanong wala may bugas dito sa balay sa una. Yung bata pa ko ba? Sugoon din ko ni Mama. Agto dito ni kani siya mga. Mama sa una kay pwede naman mangulam og bugas. Sa una mo, pwede naman mangulam og bugas. So, maagtura ka dito. Te, mangulam daw si Mama o isa kagantang nga bugas. Ginantang, kumandot sa una, no? Kanang salmon nga. Salmonan, pagkuhan lang dito. So, kami po, ako may isugo. So, tigit, tagaan ko dito, sa gantang. Salamat, te. Ang ba ulit, makalungag kami. So, mabot po sa panahon nga, kami na po mo'y agtuan. Mabot po sa panahon nga kami agtuan. So, sa'yo buhaton. Kasi nga paagi kayo naka-experience ba ito? Makapahulang po ito. So, kutob sa atong, kaya nung ko nga, ingon, si Mama, masiguro to, ingon niya nga, napuindol niya, nga ninahanglan po. Sige, ato lang sa ning tungaon. Kaya mura man po yung nabili niya. Tungaon lang po din, para kami po bakalungag, ikaw po bakalungag. Magyayo din. No? Ayaw na pagyayo. Di na ka magyayo, kay nalanboy na yapon. No? So, ka na ba, mabuhat tao, naman kung kaayo na to, nagsumikad na po na tungod sa ang kanabong karakter na sa Ginoo nga makita na sa atong mga kasing-kasing. Kani mong gutanan fruits of the Spirit, mo manggad ni ang karakter sa Dios. Amen? Siya ang gugma. Siya ang kalipay. Siya ang kalinaw. Siya ang pagpailog. Siya maayo. Mapanguron. Mo manggad ni tanan ang kinaiya sa Dios. Nga gusto sa Ginoo nga kita sad mutubo nini nga bahin. Amen? Mutubo ta nini nga bahin. No? O sa pagbuhat nato og maayo, gipakita nato kung kinsa ang Dios. Matthew chapter 5 verse 14 to 16. Muna bitong gingon sa pulong sa Ginoo nga sama kamo sa usa ka syudad nga nasa buntod. Dili gid mo matago. Ngano man maghayag kita. Tanang mga anak sa Ginoo, kitang tanan na ang kalayo sa Ginoo sa atong na ba? The light. Si Jesus naman mao kahayag sa kalibutan, mudanag kita. Sa unsang paagi ta mudanag? Gingon diri sa atong mga maayong binuhatan. Dira ta mudanag isip mga Kristohanon. Kaya ang mga maayong binuhatan muni ang nagpakita kung kinsa ang Dios sa atong mga kinabuhi. Dili lang kay nagpakita sa gugma sa Dios, kundi nagpakita po kung kinsa ang Dios sa atong mga kinabuhi. No? Munang mudanag ta isip mga Kristohanon diha sa mga maayong buhat. No? Diha sa mga maayong buhat. No? O gidisenyo kita, gibuhat kita sa Ginoo para sa maayong buhat. Efeso kapitulo 2 versikulo 10.
Gibuhat kita sa Dios o sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Aron mahimo nato ang mga maayong buhat. Mabuhat lamang nato diha kung kita nahiusa diha kang Kristo Jesus. Muna diha padayong taog tubo. No, gikan sa gugma ngadto sa kalipay, ngadto sa kalinaw, ngadto sa mapaubsanon sa maayong buhat. No, mutubo ta diha. Kay muni ang tinguha sa Ginoo nga nato. Nga mapakita nato sa uban kung kinsa ang Dios nga atong gialagaran. Ang purpose ra gyud is alang ra gyud sa kahimayaan sa Ginoo. No? Balik ka daw tong no? Aron daygon nila ang inyong amahan nga nasa langit. Ang atong mga maayong buhat dili para kita daygon, kundi para daygon ang Dios nga atong gialagaran. Ang mga maayong buhat dili lang pakitang tao, kundi numugid ni siya kita. Amen? Muni kita. Kay mo man ang bunga sa Espiritu Santo nga iyaang gipatubo sa atong mga kinabuhi. So mutubo ta niya ng aspeto sa atong kinabuhi. Diya sa kindness and goodness. Kindness and goodness. Ikapito nga bunga. Pagka matinud-anon. Faithfulness. No? Pinakauna ato hinumduman, matinud-anon ang atong Dios. Amen? Next slide. Matinud-anon siya. Matinud-anon siya sa atong mga kinabuhi. Matinud-anon siya sa iyang mga saad. No? O ang nakanindot niya na Deuteronomy 31 verse 8, matinud-anon siya sa iyang pulong nga nagaingon, dili niya ikaw biyaan o pasagdan. Matinud-anon ang Ginoo. No? Sa panahon gani nga wala pa ko nangalagad si Ginoo, wala namang gani ko niya biyai, wala ko niya pasagdi. No? Sa among pamilya, no? Gikan sa nila ni mama, sa tanan lang mag-igsuon, wag isa rin nakaeskwela no. Oh man. Imong mama? Oh, sila mag-igsuon no. Isa ra naka mag-eskwela. No? Dayon, no? Kung imong naon, posible nga ina to gyapon ko padulong. Walay trabaho, walay klarong trabaho si mama. Pero tungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, tungod siyang kaayo kaloy hari kanako, no? Di pahuman ko niya. Amen. Makaingon ko ba giun sa kato ni mama sa una no? Ug makaingon po yun sa pud nako. Kay pag-abot na ko college, working naman ko. Nakalatas ra gyapon. Tungod ra gyapon sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Giun niya dili ta niya biyaan, dili ta niya pasagdan. Gayon katong wala pa ta nangalagad sa Ginoo, nasinati na nato nga matinud-anon siya. Amen. No? So, atong buhaton, mahimo sad tang matinud-anon nga na diya kaniya. No? Karon nangalagad na ta sa Ginoo, no? Naay mga panahon nga atong mapakyas ang Ginoo. Tinuod. Kada adlaw. Uban sa tabang sa Ginoo, tabang kita maning kamot kita. No? Naay mga panahon. No, ang nakanindot sa Ginoo kay ang iyang pagka matinud-anon, wala nagsumikad kung matinud-anon ba ta diya kaniya. Usahay inana man ta tao. Binuangan ko nimo ha. Binuangan sa tika. Nang limbong ka ha, limbongan sa tika. No? Balos gid ba? No, ingon pagani nila nga kuan ba nga salo? Wa bay sukod ang balos ana na mga storya. Now, kung inana ang Ginoo, luoy gikita. Pero nakanindot si Ginoo kay bisan pa man ikaw dili na imong matabatid-anon. Dagang higayon sa ato mga kinabuhi, wala ta nagmatinud-anon si Ginoo. Pero ang nakaingon siyang pulong. No? 2 Timothy chapter 2 verse 13. No? Kung dili kita masaligan, siya masaligan sa gihapon. Sa other version, kung dili ta nahimong nagmatinud-anon, siya nagpabilin nga matinud-anon. No? Dagan tayong mga saad sa Ginoo nga wala nato natuman. Pero ang nakanindot niya na bisan pa man niya na
siya nagpabilin nga matinud-anon siyang masaad nga rikanat. Matinud-anon siya, no? So, kay natin nahimo mang matinud-anon ang Ginoo sa ato mga kinabuhi, kita sad magpabilin nga matinud-anon diha kaniya. No, matinud-anon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Uban lagi diyan tabang, no? Bunga sa Espiritu Santo. Mahimutang matinud-anon diha kaniya. Sa kalibutan bitaw, no? Lisod kay ang pagkamatinud-anon. Si buhaton, muna ganing na ganing CCTV. Kaya naman, no? Kana gyung para kabalogid ang mga kuan sige buhat nimo sulod sa tabuan. Naay CCTV. Unsa pa? Sa una kay kanang sulat-sulat pa man ang attendance, ba? Oh, unsa orasan niya bot sulat nimo dito. Sulod ana nahimo na katong bandiklak. No? Nakainomdom ko sa una, di lang ano, nakatrabaho ko laing trabaho. Ilang buhaton? Butangan nila asukar ang bandiklak. Maguba. Para maguba. O pag-ana nila, uy, guba ang bandiklak, bahalag late ka dito, di nyo mabutag late. Nana, sinya karon kay nana man, biometric naman yun. Ambot sa gubaon, yapon day. Kung biometric naman, pak, anak. Di na mahilad. Napay lagbok, napay biometric. No? Kay, nang kan ba? Kulang sa pagsalig tungod kay dili na imong nagmatinud-anon. Og ang mata Kristohanon dapat makita ang kita matinud-anon. Sama nga ang Ginoo na imong matinud-anon kanato, mahimot ang matinud-anon ngadto kaniya og matinud-anon ta ngadto sa tanang tawo nakapalibot kanato. In all our dealings, mahimot ang matinud-anon sa Ginoo. No? Kay mo ka na ang iyang gipangita nga rika na to. Be faithful to God and be faithful to one another. Makita dahil ba nga, masaligan gini sila. Masaligan ako sila kay tanan nga ilang pagabuhaton, matinud-anon man sila. Muni ang fruit nga gusto makita po sa Ginoo sa mata usa kanato. Mahimutang matinud-anon sa tanan natong mga buluhaton. Usay matel bitaw ta. Bay ka kalisod ba aning mahimutang matinud-anon, no? No? Ngayon bitaw nga, magtinarong ko katupang uban dili man gyapon na imong magtinarong. Example sa eskwelahan. No? Katupang magtinarong mo pa noon ang gamay grado. Ang katong wala nagtinarong dagko kay grado kay naman. Tanang pagpanglimbong, tanang kodigo, tanan nga kuan dagko kay grado. No? Ngayon ka, di nila may magtinarong mangupya na lang po ko, mura mangyapon. No? Pero dili man ang tao, ang atong ang atong gi-please, kung dili ang Ginoo man. Amen? So may mutang matinud-anon sa Ginoo, sa atong mga kinabuhi in all our dealings. Kaya naman, ga-representar man ta sa Ginoo. We are all ambassadors for Christ. Kita ang kanang nagrepresentar sa Ginoo nining kalibutan. And how do we represent Christ? No, by being faithful. Matinud-anon sa tanan natong mga buluhaton. Mailan gi ka ba mutana unsa man day ka? Lahi ra lagi ka sa uban. Kaya naman lahi gi ko sa uban kay anak man ko sa Ginoo. Amen. Let us be faithful in our dealings because God is faithful. Dili na to, balingkod tong rason nga, matinud-anon bitaw ang Ginoo, balang dili ko mahimong matinud-anon. No, at i-reflect yun ang pagkamatinud-anon sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. In all our dealings. Maski lang bitaw sa atong mga pulong, ano bitaw ang anak, pag musturya gani ko ni anak, paninglon na bagid ko. Diba you said? Ato ipakita, no nga, masaligan ta. Nga sa tanan natong pulong, no, ato yung pagabuhaton. Muna siya ang pagkamatinud-anon. Kay matinud-anon man ang Dios. Kay kung mahimot ang matinud-anon, no, masaligan ta. Dili ni bitaw, para bitaw sa kanang mga bata bitaw. Kuan ba? Promise ba? Bi, kuan do bi? Kanang cross my heart do bi? Di na kinahanglan. Kaya naman, nasayod sila nga pag ikaw mo storya, tungod kay, no, Kristohanon ka, ang imong pulong masaligan.
Kay mailhan nila nga kita mga anak sa Ginoo. So mahimutang faithful ngadto sa Ginoo. Sunod. Next. Kalumo. La kani. Gentleness. Gentle. Gentle ba ta? With fears. Gentle ba ta? With fears. Gentle ka nang ba? So may laing term sa kalumo eh. Basta gentle na lang tabi, ay na lang na malumo. Gentle. Gentleness. No? Niining kalibutan nga atong gipuy-an, wala gid nila tagaag kanang dako value ang pagka-gentle. Kanang bitong dili siya tawag na magpaubos pero kanang dili bitaw ta dili mamanghag. Mahinahon sa Tagalog. Ha? Mahinahon. Kalma. Pwede ra yapon sa kang kalmado ka ba dili kay kada liyok nimo singhag. Murag naka-primera perminti. Kay mura bitaw gasingka perminti. Naman gitay kay lagi bitaw Ginoo nga mura nakatulog og mic dako lagi siya tingog. Or dili pagatan siningka na yang style pero wala gud to siya nasuko. No? Pero kaning but pasabot ni nga gentleness ba nga sa tanan natong dealings bitaw dili ta mahimong masukanon, dili ta sa na siya. Bangag o mag-uban gid no kung gentle, kung nakay pasensya, gentle sad ka. Di ba dili ka diretso mamahag. Salamat pod. Kaya naman, naamang kay patience. No? So kani usara gid ni nga bunga di gid pwede mabulag. Kaya naman, kung wala kay kalinaw, dili sad ka mahimong gentle. Sipok imong utok. Dahil na kalit mo, dool ni mo, bangagan. Di ba? So, usara gid ni kabunga. Gugma, kalinaw, kalipay, pagpailog, moabot po na nga mahimo kang malumo or gentle. Ariboy gid ba? Dili ka diretso din, pusilon. Mogi, linya, kami, pusilon. No? Siyak. Di ba? Amora mas cookie ba? Kanang may mag-drive kasada. Ika, wapon tag sakyanan, di ilang kamulong drive, kalimi pasuyakan. Dili sa gentle. No? So, unsa tong buhaton, kailangan tama yung malumo. Una, no? Sa atong mga pulong, mahimutang gentle. Dami siyaka. Mura bitaw, makainomdom ko kanay itong mga Ilonggo. Di ba? Lumay sa istorya. Te, suko na gid ko nimo te. Gamay na lang, baka sunta ka. Dili nabot pasabot na nga sa tingog lang ta nga gentle. Kay na magit uban nato nung dagko na kita dag tingog. No? Kung dili, no? Kana bitong gentle words atong basahon. Proverbs 15 verse 4. As believers, we are called to be gentle towards one another. So, isip magtotoo, kinanglan nga malumo ta, gentle ta sa usa-usa. No? Gingon na, Proverbs 15:4. Ang malumo nga mga pulong makaayos kinabuhi. Ito ang gentle words. Pangutana, nalay pangutana. Uy, asa man to dili ang akong kwan? Ngano ko may pagtaan? No, diretso lang. Hindi kayo mumata. Basta, nangutang na raman ko, suko naman na ka, aaway na rin. Kay numdum ko, napukoy kaila. Di kaya pala ko i-mention ang ngalan. Manimba na, Domingo na good. Ay, nagtingog. No? Manimba na. O niya kay, wala mang pare sa medyas. Asa mang pare sa medyas? Wala, nag-away na, wala nakasimba si isa. Tungod lang sa medyas. Nangita ra sa asa man medyas nila. Wata ka balon sa nitabo dikto pero wala gid gentle na siguro kaya ano wa man ning batanan. No? Tungod lang wala dili. Example ra dili. Sala sa medyas. Pagana dikto asa man pares nini. Ngano man kung wala na nimo andama kagabi dapat yan daw nimo. Ay dawa na. Wala. Minayas ang Diyos. No? Kumayo lang to, pangitaan lang diha. Inaara man to di na ako nakita ang gahapon. Ha? Really? Sige. Ano ba? Naara lagi to diha. Gabita daw yung mata. Kaya nga inani lagi tingog. Kaya nga,
unsa man butak ka? Gentle mo ka po na, dili ka po, no? Dili ra na tungod sa tingog. Kung dili, unsa ang kasing-kasing nagpaluyo sa imong istorya. Amen? Dili mo ko na sa tingog. Kung dili, unsa ang kasing-kasing nagpaluyo sa imong istorya. Napunta pa dyan. Di ba? Kataas, basta mong ilong. Huwag mo makita, nas matubangan. Ay, salamat. Pero pag may yun, ay, buta ka, naradi ako. Magulat ka, kuhiton ka na. Gentle words. Kaya naman, Kita sa paot. ang tibo, ang balay maog daw, dili biya sa dakong kalayo diretso. Nagsugod lang na sa gamay nga kalayo. Gamay lang nga spark. Agipulang, og daw na ang tibok balay. Sama ra pud niya na, no? Let us be gentle. Hello. No? Tinday din naman. Dili kita manudlo kay kitang tanan dili ta gentle usahay. Ha? Kitang tanan, ha? Oh, very joy mo nagpa sa nagdiretso. Then kinsa pa wala kung atong tanahon. Susiyo na to nga to sa tagsa kinabuhi. Dili ko ta gentle. No? Labi na kung mura gyud mobalik kita usara mo gud kabunga. Kung mawala ang gugma. No? Kung mawala ang kalipay. Kung mawala ang kalinaw. No, damay-damay na ginatanan. Mawalag ang kwartang yun. Nga naman to nga libangag sa diretso atong higayuna. Nga ningon siya nga, asa man tong medyas diri. Nga nung libangag mo to siya, wala takabalo, nawala ko ng kalinaw. Dugo. Ha? Dugo. No? So, kaya mga kakuan ba nga, let us be gentle. Kato ka tao. No? Bunga gid siya. So mag-uban yun. Mutubo ta sa gugma, mutubo ta sa kalinaw, mutubo ta sa mapausanon, mapinugnanon, no? Kay, no? Let us be gentle. Ana lang yun. Muna ito ang sugo si Ginoo sa yang pinaka-daong sugo. The golden rule, do not do unto others what you not want others to do unto you. Ayaw buhata ngadto sa uban ang dili nimo gusto buhaton sa imo. No? Di ba? Naa na siya day. Oh. No? So atong muna tong ikaw do ganan kasi kagan. Dili siguro. So dili pud ta maninghat. Remember, gentleness. Bunga gid sa Espiritu Santo may kag di magikoy na ani gid eh. Tumahingan pa nila, dili mag-Disney princess eh. No? Pero, uban gid sa tabang sa Ginoo. Mo naging bunga sa Espiritu, sa diyang magpabilin ta, diya kang Kristo, og siyang pulong, mamunga, og mamunga gid kamo. Apil niya na ang gentleness. Magayon ka nga, nagdako ka nga, inana gid ka ba, kanag yung dako yung tingog. No? Mura kag maninghag perminti, mura kag maningka perminti. Pero, no, uban sa tabang sa Ginoo. Ay, salamat Ginoo. Pahinumdum sa Ginoo, be gentle. No, hinumduman na to, kung unsa ka malumo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. No? Ang ngayon tabadlungon sa tanan na itong mga kanabitang mga ganandili, maayo o atong mga sala, angay tabadlungon. Pero ang Ginoo nahimo siyang malumo ang rika nato. Mingon bitaw ta, so, kung sa tanang sala kilatan ko sa Ginoo, wa nay nabilin ako. Di ba? Kung sa tanang sala panisan ta sa Ginoo sa tanang sala natong nahimo, no. Ambot lang unsa na lang ka karon. Pero tungod kay gentle ang Ginoo ba? Nakita niya nga nagpakyesta, iya gapit ang gisapupo. Kasala ta diyan na ato siya napakyas pero nagpadayon siyang matinud-anon nga ri kanato. Padayon nga nagaaga kanato. Kanang atong anak nga gituluan natog lakaw. No? Pag nadagma na sa mayon nakakimirisi. Dili, di ba? Kaya naman, naaman ang gugma. Ay, mo ba yung anak? Pwede aginak, papaday. Ginakinay laglakaw. No? Mga mukmo, pamanggani natong bata, mga to sa kwan. Pero, kwan nga po, dili kita may nga, dagag lang ka, tarong laglakaw niya. Nga naman, kay una, ang gugma na good, naglukop naman good. Sumutubo ta, balik ta, mabalik kita sa una nga bunga. Gugma. Dahil sa kalipay, dahil sa kalinaw, dahil sa pagpailog, ngadto sa kindness. Mutubo ta diyang pamaagi. Amen? Let us be gentle. No?
No? Ang matag pulong nga atong pagabuhaton, no, matag butang nga atong pagabuhaton, matag pulong nga mugula sa atong baba, ato ginasang hunaon-naon. Amen? No? Basin, no? Daghang mga pulong nga ganito ato nilang gipugan sa tong nauna kay kanasayod ta nga ato ibungat makasala kita, makapasakit ta. Mo pud atong buhaton. Let us be gentle. Amen. Gentle ta no. Ay nalagi na buhata ba? Isa na lang. Tukon yun no? Gentleness meaning ang atong kasing-kasing. Dili na sa tingog. No, kay natural na ta, nakatulong na tagmic, dagko na tagtingog daan. No? Pero ang kasing-kasing nagpaluyo sa atong mga pulong. Ang kasing-kasing nagpaluyo sa atong mga binuhatan. Malumo nga kasing-kasing. Nga bunga sa Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Last na ta kay murag gutom na. Last. No? Bunga sa Espiritu Santo, pagpugong sa kaugalingon. Self-control. No? Muna ang pinakalisod diha, no? Ang kontrolon atong kaugalingon. Ang pinakadako na to nga kontra dili man tanang mga tao nakapalibot na to, pinakadako na tong kontra ato mga kaugalingon. No? So kailangan ta makabaton og pagpugong sa atong mga kaugalingon. No? Kinahanglan nga makontrolar nato ang atong unahuna ug ang atong binuhatan. Kontrolar, dili ta magpadala sa atong gibati, kundi ang atong gibati atong i-control. Amen. Usahay man gud kay wa gid na ko na wa gid na ko napugngan kay nadala gid ko sa akong emosyon. Di ba? Dagani kayo nadala ta sa atong emosyon. Amen. Kitang tanan. Dito sa eskwelahan sa una, indang giguba na kong lamis sa center table. Kay nagpadala sa gibati. Badlungon mga estudyante, badlungon lang kita. While si sir, guba ang lamisa. Nahimo ba itong maayo ang panag-ignan nga ito kanila? Dili. Makaingon ka nga, ang ngayon lang man po, kay mga badlungon man to sila. Pero akong gibuhat dito, dito to ang ngayon. Dili to ang ngayon, isip, dili sa ngayon nga bulaton sa usa ka anak sa Dios. Ngayon ka nga, pahimuntan na lang ako ng gamit kaysa makapasakit ko tao. Dili gyapon. Munang mapinugnanon sa kaugalingon. No, mahimutang mapinugnanon sa atong kaugalingon nga nasayod ta nga mokontrolar sa atong nauna, sa atong mga binuhatan, sa atong mga emosyon. Amen? No, kinahanglan next slide. Kinahanglan makabaluta sa pag-ingon og oo sa mga butang nga maayo. O kabaluta mo ingon og dili sa mga butang nga dautan. No? Let your yes be yes and your no be no. Ano baka makabalog ka nga kung dautan na no jud ka. Baskin pag unsa bali-bali mo yun kag no. Baskin sa pag ingon og kan na unsa pa ilang mga kan mo jud no. Usay mo gudon tao kay yes karon og unya no. Pwede pod nga no karon gamay-gamay lang nga pugos may man na pong yes. Mahimutang mapinugnanon sa atong mga kaugalingon. No? Gani ingon bitaw, makaingon ta nga imposible ba? Nga may pugnan nato atong kaugalingon. Nga gani si Apostol Pablo maingon siya nga ang mga butang nga angay na akong pagabuhaton, wala na ako buhata. Apan ang butang noon nga dili na ako angay buhaton, mao noon ako nabuhat. Si Apostol Pablo ga struggle ganiana. No? Self-control. Apan, no, sa dihang, no, nga magpabilin ta sa Ginoo, magsaligta sa kusog niyang sa iyang kusog dili sa atong kaugalingong kusog, atong makatuntag pugong sa atong mga kaugalingon. Nga makabalibad ta sa mga butang nga dili iya sa Dios ug makauta sa mga butang nga iya sa Ginoo. Self-control. No? Sayon ra ang pagpalibad sa mga dili maayo. Kabalo nga di na maayo, balibad ka. No? Nalay kayo nga pugson ka, mga ganyan na, makabuhat ka. Pero uban sa tabang sa Ginoo, makaingon kag no sa butang ning kalibutanan, nasayod ka nga, di man siya maayo. Ako na ni undangan. Pero kay ni gamot man to, maglisod kag undang. Example na bisyo, di ba? Sa kadugay mo na nimong gibuhat. Na kay undang,
dili nimo kaya, pero uban sa tabang sa Ginoo ug salig ka sa kusog sa Ginoo, imo nang mabuhat, ma-overcome. Kung saligan nimo ang kusog sa Ginoo, bandili nimo saligan ang kusog sa Ginoo, mubalik kita diha. Pagpugong sa kaugalingon, uban bagit sa tabang sa Ginoo, no? Unsa pa makahimo kanos kung dili ta makabalibad sa mga butang ning kalibutan, dili sad ta makatuman sa kabubuton sa Ginoo. Isa ra gid na. So makakaton tag balibad sa kalibutan aron makakaton ta og sanong sa sugo sa Ginoo. Daghan tag no sa kalibutan aron makayesta sa Ginoo. No? Kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon. No? Kinahanglan masayra nato, no, nga kanami tawong makabaluta, mapugnan na nato kung sa itong istorya. Amen? No? Mapugnan na nato itong istorya before pa nato ibungat sa itong baba. Muna ang atong dila, i-connect gid na sa imo ang utok. Kaya ang pulong ra ba pag nabuhian na, di na ba mabalik? Di ba? So kailangan ka mapugnanon sa imong kagalingon mo. Yun, kag labi na kay istorya ba? Pero pugong. Kaya nasayod ka nga wala matimaayong padulngan. Mapinugnanon ta sa mga butang atong istorya, mapinugnanon ta sa mga mapili ta ba sa mga butang atong gipanglantaw o sa mga butang atong gipanguna-una. Kailangan ta makabaton og pagkontrolar sa atong kagalingon. Sa unsang pamaagi, punon nato ang atong mga kagalingon sa mga butang sa Ginoo. Kay kung unsa imong gipamalandungan mo na ikaw. Oo ba tana? Kung unsa imong pamalandungan mo na ikaw. Kung unsa imong perminti ginalantaw, kung unsa imong perminti ginahuna-una, mo na ikaw. Muguwa gyud. Busa pilion nato unsa gyud mahimutang mapinugnanon uban sa tabang sa Ginoo. Aron ato ning madaog. Busa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 8. Punon nato ang atong mga hunahuna sa mga butang nga maayo. No? Gawas na mga igsoon, hunahunaan ninyo kanunay ang mga butang nga maayo ug dinayig, ang matuod, halangdon, matarong, putli, matahom ug dalaygon. Punon nato. No? Ngano ang tao dili man maka-overcome niya na. Kaya ano man, perminti nila gi-rehearse lang una-una. For example, nakadungog kag storya. Imo nang gi-rehearse perminti. Uy, kabalo ka sis, bobi nagiingon ni ko ani mo dito ay. Mo ba? Sige gaw na una to, nigi gaw na una. No? Perminti nimo gi-rehearse. Pagkakita nimo ni agi tong imong sis, wala na dayon. Ali sa diri usa to mangingon. Di ba kay perminti man gi-rehearse. Pero kung gingon dito diri, kung una-unaon nimo kanunay ang mga butang nga maayo. Sagdiin na lang to di. Di nimo una-unaon ang imong mga nadunggan nga dili maayo. Kung dili imong una-unaon perminto ang mga butang nga maayo. Unsa lang ang mga maayo muray mo paminawon. Unsa lang ang mga dinayig, matuod kana tanan. Unsa man tanan? Pulong sa Ginoo. Mura na imo ipasulod sa imong nauna. Og sa niana nga paagi, no? Magpapuno ta perminti sa pulong sa Ginoo. So, muni ang mugiya kanato nga mahimutang mapinugnanon sa atong mga kagalingon. Papuno perminti. Siyam ka bunga sa Espiritu Santo sa Dios. O kani nga siyam nga bunga usara ni. Mutubo ta niini nga area sa atong mga kinabuhi. Kitang tanan nanay bunga. Amen. Makaingon ka nga dili pa manihamtong tinuod apan salamat sa Ginoo kay nanay bunga. Atong buhaton magpabilin ta diha kang Kristo og siyang pulong. Atong buhaton aumahon nato ang atong pagtuo. Aron ang kani nga bunga sa Espiritu Santo sa Dios ngayang gisugdan nagpapangunga sa atong kinabuhi mo hangtod kini sa kahimpitan maturity. Amen. Pabilin ta. Ug kanitanan unsa nato para ma-fulfill? Romans chapter 13 verse 10. Mao kana nga kung aduna kitay pagigugma, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Lukop tanan ani nga bunga gugma man gyud. Gingon dito sa gibasa nato kaganiya 9 fruits of the Spirit. No, mention na tanan. No, love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, self-control. Gentleness and self-control. 9 kabuk. Unsa ning ingon niya dito? O kining mga butang nga walay balaod nga makabatok nini. In which there is no law. Wala tay ma-break nga law nga balaod sa Dios niin kung naata na ini nga bunga. Og sa unsa ray ingon diri? Kung nakakita'y paghigugma, matuman nato ang tibuok nga kasuguan. Busa atong pangayoon sa Ginoo, Ginoo, patubua mi sa gugma. Mutubo mi sa gugma. Mutubo mi sa gugma. No? Musunod na ng ubang bunga. Lord, patubua mi sa gugma. Patubua mi sa gugma. Gugma diya kanimo, gugma ngadto sa among isig ka tawo. Kung kana mutubo ta diha, mo follow na natanan. No? Because love, ang gugma, is the fulfillment of the law. Muna siya ang siya ni fulfillment. Mutuman sa tanang pagkabalaod. Kahingpitan sa balaod mo ang gugma. Balaod sa Dios. Ang makahingpit nini, ang makatuman nini, pinaagi ragid sa gugma. Next slide. Matthew 5:17, no? Ayaw kamo pag-una-una nga mayani ako dinhi aron pagwagtang sa kasuguan ni Moises o sa mga gisulat sa mga propeta. Hinuon mayani ako dinhi aron sa pagtuman ni Enhi. Si Ginoong Hesus mayani sa kalibutan sa pagtuman sa tanang mga kasuguan, sa tanang kabalauran. Ug sa unsang pamaagi niya ni gidaog, duha na lang kasugo. Higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing kusog una-una. Ug ang ikaduha, higugmay mo isig ka tawo sama sa pagigugma sa mong kagulingon. Diyon sa niya pag-fulfill ang tanan nga kasuguan, gugma. Muna, Ginoo patubo ami sa gugma. Amen? Wala ka tumingin. Limot ko. Wala ka nag-andam. Limot ko. Sige. Mutubo ta sa gugma. Nga musunod na gid niini ang tanan nga bunga sa Espiritu Santo sa Dios atong kinabuhi. Kung na ang gugma, na ang kalipay. Nalimot. Kung na ang gugma, nato da sa Ginoo, na ang kalinaw. Kung na ang gugma, no, naa di ang pagpailog. Kung na ang gugma, na di ang pagkamaayo, mapaunguron. Kung na ang gugma, na ang pagpugong sa kagulingon. Kung na ang gugma, na di ang pagkamalumo, gugma. Sumuna itong kanon. Ginoo patubo ami diya si gugma. Nga aron ang tanang bunga sa Espiritu Santo, no, nga gisugdan sa balang espiritu sa among kinabuhi, mahimo kaning hingpit nganha sa mga tubangan. Amen. Amen. So manindog ta. No. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iya ang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi. Ginoo, tungod sa imong kaayo, no, ikaw nagapamuhat sa among mga kinabuhi. Tabangi kami. Namutubo kami di sa gugma. No? Aron mapakita namo sa kanang taong nakapalibot ka namo ang imong kaayo. Makita nila nga ikaw ang Dios nga among gilagaran. Amen. Atong awiton tong kuan. Ang gugma mo. Lord, salamat Ginoo. Patubuha kami sa gugma Ginoo. Ug salamat Ginoo nga ikaw nagapamuhat na sa among mga kinabuhi pinagi sa balaang espiritu Ginoo. Nga nagsugod nagpagpamunga Ginoo ang bunga sa Espiritu Santo sa among mga kinabuhi. Ug tabangi kami Ginoo nga kinita ng mga bunga sa Espiritu Santo sa among mga kinabuhi Ginoo. Muhamtong kini Ginoo alang sa imong kahimayaan. Salamat Ginoo nga mutubo mi diha sa gugma kanimo tungod kay nasanitian namo ang imong gugma sa among mga kinabuhi. Hallelujah. Yes Lord. Kaloy maway kinutuhan, ikoptan mo,
Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang gugma mo, ang gugma mo. Kung kaloy mo ay kinutuban, ikutan mo, di mo kinabuhi ko. Gikan sa akong pagbangon hangtod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord. Kanunay kang matinod ano, kanunay kang maayo, kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang tiwog mo, ang tiwog mo, nagagiya sa kangit-ngit, nagauban, masuot kaysa sa tanan. Kay ikaw man akong papa, ako ay mong pinangga, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinanon, kanunay kang matinodanon, kanunay kang maayo kanako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinodanon, kanunay kang matinodanon, kanunay kang maayo na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ang pagkamaayo mo, ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. O gihalad ko, kinabuhi ko, tanan na ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Kanunay kang matinod kanunay kang maayo ka na ako. Hangtod ako may gininhawa, awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Awiton ko ang pagkamaayo mo. Yes, Lord. Labing gamana na Diyos, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagkamatindanon. O Ginoo, nini nga kabuntagon Ginoo, ang amo nga pag-ampo da kanimo Ginoo. Nga ikaw Ginoo nga nagasugod og pagpamuhat sa among mga kinabuhi. Dili ikaw mohunong Ginoo, hangtod Ginoo sa kahingpitan. Hangtod Ginoo nga ang bunga sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw, sa pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapausanon, pagka mapinangauron. Lord, mahimo kaning hamtong hingpit sa among tagsa-tagsa sa kinabuhi. Lord, dili kanina mo makaya sa among mga kaugalingon lamang.
Tungod kay Ginoo, dili kini bunga sa among mapagpaningkamot, kundi dili Ginoo bunga kini sa Espiritu Santo sa among mga kinabuhi. Busa Ginoo, amo kang gitugyanan sa tanan sa among mga kinabuhi. Lord, ikaw padayon magapamuhat nga magahingpit Ginoo sa bunga sa Espiritu Santo sa among mga kinabuhi. Tabangi kami Ginoo, ug sa dihang kami magapabilin diya kanimo Ginoong Hesus. Magapabilin kami diya kanimo ug sa imong pulong. Ikaw nagaingon sa imong pulong nga magapamunga ug magapamunga gid kami. Busa Ginoo, salamat. Ikaw magapatubo kanamo sa tanang aspeto sa among mga kinabuhi. Hangtod Ginoo sa kahingpitan. Hangtod Ginoo nga mahimo kang dayag sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nga dili na kami ang makita Ginoo, apan ikaw na Kristo ang makita sa among mga kinabuhi. Ikaw Ginoo among gitugyanan ug gisaligan ni tanan sa ngalan ni Jesus. Ug karon ang gugma samahan ang pakigdait sa Espiritu Santo ug ang grasya nga naa kang Kristo Jesus padayon makigkauban kanato. Kitang tanan nga mga anak sa Dios nga mahimong magmabungahon sa tanang bunga sa Espiritu Santo. Kaniya lamang atong giuli ang tanang nga pagpasidungog mga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magasinggit og Amen.